Meie istume siin siis Pilari ja Epifanioga. Nemad on Mehhikost. Pilar Furlan. Epifanio Garcia. Meil külalised indiaanilaagris juba aasta. Ja ühel õhtul me vestlesime nendega sellisel teemal nagu noored ja vaimse tervise mured noorte seas. Ja Epifanio tuli välja väga huvitava mõttega. Tema arvates saaks vältida väga palju probleeme, muresid, mis on noortel tänapäeval: suur kurbus, depressioon, ärevushäired, ka enesevigastamised, enesetapukatsed, kõik selline karm teema, et neid tahaks vältida. Kui mõelda tagasi, mismoodi vanasti oli traditsioonilistes kultuurides komme siis viia läbi ülemineku riitusi just puberteedi eas, et ei tekiks sellist identiteedikriisi, aga võib-olla ma nüüd küsin selle küsimuse uuesti, siis nemad saavad seda põhjalikumalt avada ja siis ma saan tõlkida seda. Entonces, sí, ya di un resumen de lo que hablamos ese día y vuelvo a preguntar la pregunta para que platiquemos y yo respondo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy en día hay tantos problemas en la salud mental, salud emocional en los jóvenes y adolescentes, que incluso hay suicidio de ellos, se lastiman físicamente, se cortan, y claro que depresión, todo tipo de ansiedad, mucha tristeza? ¿Qué opinas? Hola, buenas tardes. Yo soy Pilar y bueno, a lo largo de mucho tiempo nos hemos dado cuenta que los adolescentes han sido un sector abandonado porque no son jóvenes, más bien no son adultos y no son niños. Entonces ellos no encuentran su lugar. Y la misma palabra lo dice adolescente, el que le duele todo. ¿El por qué? Pues por el cambio hormonal que está sufriendo el joven, el nuevo joven, se podría decir. Entonces, este sector se ha abandonado porque a veces los papás están muy ocupados en estos tiempos tan difíciles. Los padres tienen que trabajar, los padres tienen que salir y entretenerlos, ya sea con la televisión, la computadora, o totalmente dejarlos que hagan su voluntad. No hay una guía. Al no haber una guía, ellos experimentan cosas nuevas que hemos visto ahora en las redes sociales, que son retos o juegos en los cuales ellos se enfrentan a situaciones que no conocen realmente, que puedan tener una consecuencia grave. Entonces, siento yo que es porque no han sido integrados a una sociedad, es porque o los padres no tienen paciencia para educarlos, o no entienden que están ellos en una transición en las cuales su mente no ha terminado de madurar y agarran todo lo malo que pudiera haber. Ma tõlgin lühidalt, et Pilar rääkis praegu seda, et puberteedieas noored on nagu see osa siis inimestest, kes on omamoodi hüljatud tänapäeval. Et nad on sellises kohas oma elus, kus nad ei saa endast hästi aru, suured hormonaalsed muutused, ja neil ei ole ka õiget juhendamist, juhatust. Vanemad on
hõivatud, neil on kiire, nemad ka ei saa aru, mis toimub. Igaüks teeb vastavalt oma teadmistele, ettevalmistusele, aga sellist õiget toetust sellele noorele inimesele ei ole. Ja nagu Pilar ütles ka, et adolescente, mis hispaania keeles tähendab siis puberteedieas noor, tähendabki sõna-sõnalt tegelikult see, kellel kõik valutab, kellel on valus. Et kõik sellised rasked tunded tulevad siis järsku välja ja siis iga noor vastavalt sellele, kus ringkonnas ta juhtub olema, otsib seda abi või internetist või vaatab videosid ja tihtipeale satutakse sellisele teele, kus võib olla palju ohte, et kui ei ole õiget juhendamist. Bueno, mi nombre es Epifanio García Zapoteco, de Oaxaca. Y sobre los jóvenes, pues es un problema actual en general en todo el mundo. Y pasa pues porque ya las familias se desintegran, ya los papás se ocupan demasiado en el trabajo y los abandonan. Como ya no hay un grupo de agricultura o familias que trabajan en la agricultura, pues aprenden poco a lo que se refiere en cuestiones de supervivencia, tampoco como sembrar la tierra, cultivar la tierra, conocer el campo, el monte, cómo poder sobrevivir por sí mismo. Y eso les causa un problema, porque en una ciudad pues solamente muchos viven encerrados en sus casas, en sus apartamentos, y ahí pues no pueden crecer como jóvenes libres que se consideran importantes en una sociedad que a veces ya no le da la importancia que merece. Y luego la otra cuestión es que no tienen una ceremonia de reconocimiento de la juventud hacia ser parte de una comunidad. Y eso los hace que ellos mismos crean sus propias ceremonias o entre ellos se hacen retos en los cuales pues les va la vida, pero no les importa por el mismo reconocimiento que buscan de ser útil a un sistema, una comunidad, un pueblo o villa, como quiera que se le llame. Y eso ha dejado de existir. Y es algo que creo que es necesario que se retome para poder encauzar a nuestros jóvenes pues de una manera más adecuada, que sean valorados como son. Ja Epifanio sellest, et kui varasemalt inimesed olid rohkem seotud maaga, igaüks haris oma põldu, noored õppisid seda käigu pealt juba lastena vanemate järgi. Nad esiteks õppisid siis lihtsaid ellujäämisoskusi, et kuidas sa jääd ellu, mida sa sööd, kust tuleb su vesi, kuidas sa tuld teed, kõik sellised asjad. Noor juba varakult lapsena tundis ennast olulisena, vajalikuna, et tema midagi sõltub, tema sai hoida elu, aidata teisi. Tänapäeval on siis see noor tihtipeale korteris, kortermajas, 4 seina vahel ja ta ei tunne seda väga olulist vajalik olemise tunnet tihtipeale. Ja seda on talle vaja. Ja lisaks veel see tunnustus, et ta on just sellisena vajalik, nagu tema on, mis oli vanasti ülemineku riiklude selline ülesanne, siis anda tunnustus sellele noorele, kui ta jõuab täiskasvanu ikka, et nüüd ta kuulub suurte inimeste sekka ja ta teab seda, et tal ei teki seda kriisi, identiteedikriisi. Ja need riitused on olnud traditsioonilistes ühiskondades, need on kuskil veel alles ja need aitasid väga palju. Ja Epifanio ütleb ka, et kui seda praegu enam ei ole, siis mingi alateadlik geneetiline vajadus selle järgi on. Ja kui meil ei ole sellist
üleminekuriitust siis ühiskonna poolt välja pakkuda, siis see noor otsib seda teistmoodi ja sealt tuleb selline riskikäitumine, proovitakse ennast tõestada, et ma saan hakkama, noormehed proovivad näidata, et nad on mehed, teevad midagi ohtlikku selleks, aga see ongi nagu selline sisemine tung, sisemine vajadus selle tunnustuse järgi, et ta nüüd kuulub suurte hulka, aga see tähendab väga, väga ohtlikke jällegi tegemisi, millega siis noored tegelevad. Et ma arvan, et sinna alla võib liigitada ka kõik see alkohol ja narkootikumid ja kõik sellised asjad. Ja Epifani ütlebki, et võiks uuesti siis mõelda selle peale, et kuidas anda noortele see selline taastada see üleminekuriituse traditsioon. Et ta saaks siis selle vajaduse rahuldatud niimoodi, et see on organiseeritud, see annab noorele selle tunde, et teda on vaja sellisena, nagu ta on oluline ja nüüd ta kuulub suurte hulka. Midagi ei ütlemata. Pues ir a su historia de cada pueblo y regresar un poco y ver cuáles eran los ritos que ustedes tenían de reconocimiento al joven, estudiar, profundizar un poco, ir a la raíz, su origen, es importante. Ja võiks otsida meie oma traditsioonidest, ajaloost, minevikust, mälestustest üles need kohad, et kuidas meil on seda tehtud. Kindlasti on meil inimesi, kes mäletavad, kuidas neid noori on siis tunnustatud, kuidas on siis kokku saadud, tehtud mingisugunegi pidu või siis väljakutsed noortele. Ja ma ise olen mõelnud, et näiteks praegu on meil on küll sellised rühmad nagu noorkotkad, kodutütred, nemad õpivad üheskoos selliseid ellujäämisoskusi ja siis on nagu mingisugused väiksed katsed, nagu minnakse töömatkale või tehakse midagi sellist koos, et proovitakse saada hakkama looduses, aga üks ühele, et nemad räägivad just sellest, et igal noorel võiks olla see aeg, keegi mentor, keegi inimene, kelle ta siis ise endale valib, kellel ta soovib õppida neid suure inimese, meheks olemise, naiseks olemise, selliseid teadmisi, tarkusi ja tuge otsida. Yo quiero agregar, bueno, pues en el marco de nuestra cultura se hace este paso de rito a los 13 años, tanto hombres como mujeres, en los cuales pues se hace una ceremonia especial y con grupos en los cuales se les da la confianza y la seguridad a los jóvenes, al adolescente, para que tome su camino, un buen camino, para que se oriente a hacer un buen decir, un buen ver, un buen hablar. Se les enseña que la vida es dura, que no es tan suave como a veces los medios nos dicen, como una vida color de rosa que no existe. La vida es trabajar, la vida es salir adelante, ser alguien, ir por un camino en los cuales los hagan sentir seguros y puedan estar bien en todas partes. Entonces se hace ese paso de rito en nuestra cultura a los 13 años, las niñas cuando ya llegó su lunación y a los niños cuando también empiezan a experimentar sus primeros, sería como eyaculación. Cuando se les hace ese paso de rito para que ellos estén seguros y estén integrados a una sociedad. Ja Pilar räägib ka, et tema traditsioonis siis tehakse noortele, kes on jõudnud siis saanud 13 aastaseks, et nendele ongi mõeldud selline üleminekuriitu. Ja see tegelikult tähendabki, et neile õpetatakse siis teatud
oskusi ja just suunatakse neid, motiveeritakse neid leidma oma teed oma südame järgi, kus nad tunnevad ennast enesekindlana, kus nad tunnevad, et nad teevad midagi head ka teistele. Nad tunnevad ennast vajalikena, et nad hakkaksid valima seda teed sellel ajal. Ja just siis, kui see 13 on selline aeg, et kui noortel on jõudnud see puberteedi aeg tugevalt kätte, et see on see koht, kus nad võivad ennast kaotada väga kergelt, aga see on see koht, kus nad saavad ka väga palju enda jaoks olulist, kui neid õigesti suunata. También es importante de que los jóvenes, las jovencitas sienten que se ganan lo que comen. Que si no es como, no hay un valor pro. Es como decir, me dan, pero yo no estoy trabajando por eso. Entonces eso no les hace sentirse bien tampoco. Por eso en la anterioridad se cultivaba la tierra al mismo tiempo que se estudiaba. Las dos cosas iban de la mano. Entonces, cuando una persona ya llegaba al matrimonio, tanto las jovencitas como los hombres ya sabían cultivar, sembrar la tierra, cosechar, tener un lugar donde vivir, y las jovencitas ya sabían lo que es de la comida, cuidar de la casa, cuidar todo lo que se refiere en el manejar todo lo que se refiere a la alimentación dentro de la casa, pero los jóvenes ya lo podían traer y entonces los dos trabajaban para formar una familia. Entonces eso era lo que se hacía para que fueran independientes y ellos mismos se valoraran porque ya podía ganarse su comida de todos los días a través del trabajo. Ja Eppel ütleb just, et need lihtsad asjad annavad nii palju, kui noorel on kogemust ja oskusi ise ellu jääda. Ja ta teab, et ta saab hakkama elus sellega, mida ta juba oskab, et ta juba väga noorena õpib külvamise, põllu harimise oskusi, et just poisid, need põllutööd, tüdrukud siis kodu hoidmise, toidu valmistamise tööd, et ta ütlebki, et see, et vanasti samal ajal, kui käidi koolis, noor käis koolis, ta tegi ka suviti ja vabadel hetkedel neid töid, neid lihtsaid kodutöid, ei olnud mitte ainult sellepärast, et muud moodi ei saadud hakkama, et perel oli vaja abikäsi, aga see andis ka noorele väga vajaliku enesehinnangu, sellise enesekindluse ja ta teadis, et ta on midagi väärt. Ta ei pidanud otsima seda kuskilt oma vanuste nagu tunnustust, eks ju, ja siis proovima kuidagi teiste järgi olla. Ta teadis juba, et ta on väärt, sest et tema saab hakkama. Kui tal praegu abiellub ja ta laps sünnib, siis ta juba teab, kuidas toita ja nii edasi, et need on need lihtsad asjad. Ma arvan, et nad viitavadki siis sellele, eks, et väga kasulik on noorel juba osata lihtsaid töid teha. Et see aitab kaasa, et ei tekiks enesekaotude aega, depressiooni, et mind pole kellelegi vaja ja mis on tihti noorel need mured. Y eso mismo se da en la naturaleza. Si uno observa el mundo animal, cómo se desarrolla, todos aprenden a sobrevivir. Los animalitos le enseñan a sus crías a cómo sobrevivir. Entonces hay tiempo que ya los dejan ir porque ya saben cómo ganarse su alimento. Y en nuestro caso, pues imitamos esa misma, que ya podemos agarrar un camino propio, pero ya no somos una carga ni para la familia, ni para la comunidad donde vamos a vivir. Et seda me näeme ju ka looduses, kuidas need linnud oma poegi, linnupoegi, loomad oma järeltulijaid algusest peale õpetavad ellu jääma, õpetavad, kuidas oma instinkte järgida, kuidas hakkama saada, toitu hankida, et siis juba varakult nad saavad oma teed minna.
et samamoodi me võiksime loodust jälgida selles mõttes inimesena, et siis meie noored ei jääks nagu kuidagi sõltuvaks oma perest, kogukonnast, ühiskonnast kuidagi, ütleme siis riigi või ühiskonna toetada, et nad ei oska muidu hakkama saada. Yo quisiera hacer la invitación que busquen, como dijo el compañero Epi, en su cultura. Estoy segura que aquí en Estonia, en el norte de Europa, también tienen una muy, muy rica cultura en la cual pueden encontrar esos ritos de paso, porque a lo largo de todos los tiempos las culturas han desarrollado el trabajo para cada sector. Y como dijimos al principio, pues esto ha sido como un sector abandonado, pero estoy segura que las niñas, cuando las abuelas, las bisabuelas, las niñas, los adolescentes tenían un trabajo, tenían una labor, busquen y encontrarán una respuesta para que ahora los niños no estén pasando esa situación de tristeza, de depresión, que los lleve a un camino no afortunado. Ja Pilar veel lisab, et ta julgustab siis meid otsima oma kultuurist, mis on ka väga rikas, vana, sügav oma traditsioonide, oskuste, teadmiste poolest, et otsida seda kohta, et mis on olnud siis noortele või puberteedi- ja üleminekueas noortele see oluline, näiteks töö tegemine, et ühiskond on ju niimoodi arenenud, et igal ühiskonna siis rühmal, grupil on oma ülesanne, oma tähtis ülesanne. Et praegu on niimoodi, et siis puberteedieas noored on justkui nagu hüljatud. Nendel ei ole seda tähtsat ülesannet täita. Et leida see koht üles, kus see on olnud, mida saaks selleks teha, et seda taastada. Et siis oleks võiks ära hoida selle, et noored satuksid nagu õnnetule elu teele või elaksid väga läbi oma seda perioodi. Kas tohib küsida laste kasvatamise kohta, et millele tähelepanu pöörata poiste kasvatamisel, millele tähelepanu pöörata tüdrukute kasvatamisel? Ella pregunta, como pedagoga, pregunta ¿qué sería lo importante de ver cuando tú educas a un niño o una niña? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta más en esa diferencia? Bueno, en el marco de nuestra cultura, las niñas siempre tienen una labor diferente a la de los niños. Claro que todos saben hacer todo. Por ejemplo, en nosotros es muy importante que las mujercitas aprendan a cocinar, aprendan a sembrar y aprendan a educar a los hijos. Principalmente tener paciencia. Para poder educar a un niño hay que tener paciencia. Y a los varones son los trabajos un poco más fuertes, como labrar la tierra, como ser proveedores. Eso es algo muy, muy importante dentro de nuestra cultura, que los varones sean proveedores. Y pues sería la forma diferente. Pero en estos tiempos, pues ya vemos que las mujeres ahora hacen también todo, porque pues también hay una crisis dentro de las mujeres, que los maridos se van o ellas se van. Ahora está pasando mucho que ellas se van y dejan al esposo con los hijos. Eso está pasando mucho en México. Y bueno, sería así, enseñar a cada quien sus labores y sus obligaciones. Primero como por separado, pero pues ahora tenemos que aprender a hacer todo. Pilar ütleb, et nendel on olnud siis traditsiooni kohaselt ikkagi poiste suunamine rohkem
nagu rasketele töödele, ütleme põllu ettevalmistamine, kõik sellised raskemad põllutööd ja siis pere ülalpidamise tööd erinevad, et kuidas tuua siis koju leib lauale ja naistele, tüdrukutele siis muidugi perele söögi tegemise oskused, aga hästi tähtis just need kannatlikkuse õppimise kohad, et sa saaksid last kannatlikult, rahulikult, armastavalt juhendada ja lapsi kasvatada. Ja siis külvata, ka külvamine on naistele oluline. Aga et praegu on ka seal Mehhikos ja seal on samamoodi igasuguses külaühiskonnas ka, et juba näevad, et oluline, et nad mõlemad oskaksid ikkagi ka jagada kõiki neid töid, sellepärast et samamoodi väga paljud pered lagunevad, kas lähevad mehed minema või siis tihtipeale praegu veel naised jätavad oma pered, lapsed jäävad ka meestele hoida, et siis nad näevad, et tuleks õppida siis mõlemaid töid tegema. Sí, esa es una parte de cada quien debe tener su responsabilidad. Pues en general, uno como hombre debe proveer casa, lugar donde vivir, traer la alimentación, trabajar por ello. Y la mujer pues tiene que administrar lo que se le da. Todo lo que está allá adentro le corresponde administrar. Y claro, tú debes saber cocinar o algo, porque ¿cómo vas a educar a un hijo si no sabes cómo comer adecuadamente? No sabes qué darle a un niño si no aprendes a comer primero. También en la cuestión de la ropa, ¿no? Ahora todo se compra, pero antes tenían que aprender a hacer su ropa. Y esa era una labor enteramente de la mujer. Y el hombre pues también cooperaba, ¿verdad? Pero era básicamente la administración de la casa, la alimentación y confeccionar las cosas que se vestían. Pero el hombre debe proveer un lugar donde vivir. No como ahora se llevan a la mujercita a la casa de los papás. ¿Cómo está eso? Si yo me llevo a alguien para vivir conmigo, yo ya puedo proveerle de alimento y de casa. Entonces ahí hay algo que no les va a ayudar en mucho, porque ya se vuelven dependientes de los papás cuando ya no es su obligación, que ya formaron una familia. Tiene que buscar un lugar aparte donde desarrollarse como individuos, como pareja, porque ya forman otra familia y hay que adquirir responsabilidad. Ja Eppi lisab siia, et ikkagi selle vastutustunde nagu kasvatamine mõlemis tüdrukutes, poistes, et nemad näevad ka tänapäeval väga kergesti siis lapsed jäävad ikkagi vanemate hoida ka siis, kui neil on omad lapsed juba, toovad lapselapsed koju ja siis vanavanemad tegelevad. Et tema arvab, et peaks olema nii nagu vanasti ikkagi, kui noormehel on oma lapsi, kui noormehel on siis juba naine, siis ta peab olema valmis pakkuma talle kodu, pakkuma ülalpidamist ja naine peab olema valmis mitte ainult toitu tegema, vaid ka teadma, mida on kasulik süüa, mida on kasulik perel, millest on kasulik toituda, mis annab tervise ja sellised asjad ka olid, mis ta lisaks ütles Pilarile.